Ito na yung ampalaya guys after 24 days. Yan guys, yung okra na munga na, yung ampalaya na mulaklak na, malapit na rin yung mamunga guys. Yung ampalaya guys sa kabila umakyat na guys. Yung sa kabila naman ginawan kong paraan para umakyat, hindi, ayaw bumaba. Ito guys yung umakyat. May mga ubi jam tayo dyan guys na nakalatag, ubi jam. Okay, so ubi jam, saka may kalabasa dyan sa kabila. Yan guys, bye bye for now.